बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल हम तुम्हारे हुए। नूर फातिमा का नावल है, एपिसोड 6। आंटी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ज़रून ने एक नज़र शाजिया बेगम को देखकर नज़र उठा ली। शुक्रिया बेटा। शाजिया ने इसका शुक्रिया अदा किया। बस यही उतार दें, पास में ही घर है। अब्रिश फौरन बोली, मैं छोड़ता हुआ आगे तक। ज़रून इसकी बात इग्नोर करता आगे निकला। ज़रून शीशे से बाई बाई सताशा की तरफ देख रहा था। लो जी आ गई आपकी मंजिल। ज़रून ने गाड़ी फाहद मैंशन के पास आकर खड़ी की। यह है आपकी खाला का घर। ज़रून ने गाड़ी से निकलती सबसे पहले दनैन से पूछा। जी। दनैन, अब्रिश और ताशा तीनों गाड़ी से निकले। अस्सलाम वालेकुम। रक्सन इनके पास आई। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ज़रून प्यार से इनके साथ भी मिला। मैं ठीक हूँ शाजिया। ये है वो लड़का? रक्सन कल वाली बात याद करती शाजिया से पूछने लगी। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। रक्सन बस ज़रून की ही तारीफ किए जा रही थी। आंटी मैं यहाँ रुक सकता हूँ? वो क्या? न असल में मैंने कभी मंगनी फंक्शन अटेंड नहीं किया, क्योंकि हम यही हैं अकेले। हमारे रिश्तेदार तो कोई किसी मुल्क कोई किसी मुल्क। ज़रून बहुत मासूम बनने लगा। हाँ बेटा क्यों नहीं, बल्कि रुक सकते हो और हर फंक्शन भी अटेंड कर सकते हो। रक्सन इसे बाजू से खींचती अंदर ले गई। पूरा दिन आवारागर्दी करता है और कहता है कभी फंक्शन अटेंड नहीं किया। जताशा इसे गुस्से से घूरती आयशा के पास चली गई, इसके कमरे में। फाहिद ये देखे जरा कौन आया। रक्सन इसे फौरन फाहद के पास लाई। ये तो ज़रून राजपूत है। फाहद और हमजा दोनों भाई बैठे इसे देखकर उठ खड़े हुए। हेलो ज़रून राजपूत इन दोनों से मिला। आप यहाँ कैसे? फाहद ने इसे बैठने का इशारा किया। बस ये राज की बातें तो आपको आंटी शाजिया ही बताएंगी। ज़रून मुस्कुराया। भाई शाजिया बहन को कौन से राज की बातें हो रही है? शाजिया को आता देखकर फाहद पूछने लगा। कुछ खास नहीं भाई, बस वैसे ही। वो भी सोफे पर बैठ गई। हम जरा इंतजाम देख कर आते हैं। रक्सन शाजिया को हाथ से खींचती किचन की तरफ ले आई। जताशा अब्रिश दनैन आयशा के पास आ गई थी। भाई ये मैडम तो जब देखो पता नहीं किसी के ख्यालों में डूबी रहती है। आयशा ने जताशा को कूनी मारते हुए कहा, जो बिल्कुल इसके बराबर में बैठी थी। नहीं ऐसी बात नहीं है। जताशा गुस्सा हुई। अच्छा मैं आती हूँ। ये कपड़े पहनकर आयशा अरेंजमेंट का प्यारा सा ड्रेस लेती बाथरूम में घुस गई। आप हरगिज शादी नहीं करेंगी इस बंदे से? अब्रिश ने जताशा का रुख अपनी तरफ किया। क्या हो गया अब्रिश? अगर मेरे नसीब में यही है तो यही होगा, चाहे मैं खुद को कितने ही दिलासे क्यों ना दूं। जताशा बेजारी से बोली। वो थक चुकी थी। लेकिन आप ही मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपकी किस्मत से भी लड़ जाऊंगी, पर आपको इस बंदे के हाथ कभी नहीं चढ़ने दूंगी। अब्रिश गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई। वहीं बैठकर जताशा सर पकड़कर रोने लग गई। क्या वाकई शाजिया तुम राजी हो? रक्सन खुशी खुशी अपनी बहन से पूछने लगी। हाँ लड़का तो अच्छा है, मुझे पसंद है। शाजिया बोली। अच्छा तो इसे इतना इंतजार मत करवाओ, बता दो इसे कि तुम राजी हो। रक्सन को बहुत जल्दी थी। हाँ बस एक बार सताशा से पूछ लूं। शाजिया बोली। क्या बातें हो रही है भाई? फजन इसी वक्त किचन में दाखिल हुई। फाहद और हमजा एक साथ ही एक घर में रहते थे। फाहद बड़ा भाई था, इसलिए इसी का नाम मेंशन से लगवाया गया था। हमजा को भी इसे कोई एतराज नहीं था। ये मैडम जताशा का रिश्ता कर रही है बहुत बड़े अमीजादे के साथ। रक्सन फरजन को अब शुरू से डिटेल बनाने लगी। मुबारक को बहना। फरजन फौरन शाजिया के गले लगी। अरे अभी तो कोई बात नहीं हुई इस रिश्ते की, तो तुम लोग अभी से खुश मत हो, अभी बहुत परेशानी है मुझे। शाजी इनसे जोर हटती बोली। इनके एक्साइटमेंट से शाजिया को चेल लग रही थी। मुझे आपसे बात करनी है। अब्रिश ज़रून के पास आई। इसकी इस हरकत पर फहद और हमजा भी हैरान हो गए। बोलो। ज़रून इसकी बिना देखे बोली। एक मिनट इधर आए ज़रून भाई। अब्रिश अब थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। बोलो साली साहिबा। घुंडों से हंसी दबाई वो बोला। क्यों पड़े हो मेरी बहन के पीछे? अब्रिश जैसे गुस्से से कूदती बोली। ये बात करनी थी हमें। ज़रून पॉकेट से फ़ोन निकाल कर फ़ोन चलाने लगा। मैं जानती हूँ आप ड्रामा कर रही हैं, क्या चाहते हो तुम? क्यों पड़े हो हम सब के पीछे? अब्रिश भड़की। यार प्लीज सर मर खाओ, जो पूछना है जाकर अपनी बहन से पूछो। ज़रून ये कहता वापस आकर सोफे पर बैठ गया। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा कभी नहीं। अब्रिश भड़कती ऊपर चली गई। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब मेहमान आ चुके थे। आयशा और अवैध भी स्टेज पर विराजमान थे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं डांस। आबद स्टेज पर खड़ा हो गया। पता नहीं क्या चाहिए इस बंदे को, जीना हराम कर दिया मेरा। जताशा फौरन उठ कर ऊपर की तरफ चल दी। लाइट्स ऑफ। आबद बुलाए। वो सब अब डांस करने लगे। क्या करूं मैं? जताशा ने हाथ से कंगन निकालकर उठाकर जमीन पर फेंका, जिसे वो कंगन जरा जरा हो गया। कंगन पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? ज़रून इसके कमरे में आया। इसने दरवाजा बंद करके लॉक लगा लिया। ये क्या हरकत है? ताशा चलाई। सबर मेरी जान, अगर किसी ने सुन लिया तो बदनाम हो जाओगी। ज़रून इसके पास आता जा रहा था। मुझसे दूर रहना होके ताशा पीछे हुई। नीचे चलो ज़रून बोला। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं होगी। जब मेरा दिल चाहेगा मैं नीचे जाऊंगी। वो भी आगे दाई से बोली। बस कुछ दिन भी तुम्हारी ये गलत फहमी उतार दूंगा। वो हंसा। देखो प्लीज ज़रून मुझे छोड़ दो प्लीज। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ताशा इसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ज़रून राजपूत अपना बदला पूरा करके रहता है। वो लाल होती आंखों से जताशा की तरफ झुका। लगता है तुम्हें अभी पुलिस की मार नहीं पड़ी। जताशा फिर से दूर हुई। बहुत जल्द तुम्हें लॉक अप
تک پہنچاؤں گی میں۔ زتاشا خالہ وعدہ کرتی ہوں۔ زتاشا پیر پٹکتی اب کمرے سے نکل گئی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تاشا میڈم زرون بھی کمرے سے نکل آئے۔ سونگ پر ڈانس ختم ہو چکا تھا، اب باری تھی کپلز کی۔ چلیں بابی بھائی، پہلے آپ دونوں بھائی۔ عابد عبید اور عائشہ کو اٹھانے لگا۔ چلیں بھائی سب جو کپلز ہیں یہاں تشریف لائیں۔ عبید مائک پر بولتا اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ عابد کی نظریں تاشا کو چاروں اور ڈھونڈ رہی تھی۔ سینوں سے اس کو اترتا دیکھ کر وہ من ہی من میں مسکرایا۔ کاش تم اس ڈانس کے لیے مان جاؤ۔ عابد سیڑھیوں کے پاس کھڑا۔ زتاشا کچھ کہو، آپ سے مانیں گی؟ عابد بولا، ہاں۔ زتاشا بولی، آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہیں گی؟ عابد نے ہاتھ آگے کر کے اسے اجازت دی۔ زتاشا اور عابد ایک ہی ایج کے تھے۔ وہ دونوں بچپن میں ایک دوسرے سے بہت فری تھے، لیکن ایسا کب تک تھا جب تک شازیہ بیگم کا آنا جانا وہاں رہتا تھا۔ ان کی بیٹیاں بڑی ہونے لگیں تو انہوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا، بس کبھی کبھار اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ رہن میں اندھیرا تھا، رنگ برنگی لائٹس دگمگا رہی تھی انہیں کی روشنی میں وہ تھوڑے تھوڑے ایک دوسرے کو نظر آ رہے تھے۔ جی زتاشا زرون کو اترتے دیکھا جو انہیں کی طرف آ رہا تھا۔ زتاشا نے فوراً اس کی بات مان لی۔ عابد کے ہاتھ میں اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بھی اب کپلز میں شامل ہو گیا۔ تیز آواز میں گانا چلا گیا۔ ایک بات کہوں، کیا اجازت ہے؟ تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے، پلیز میوزک فل۔ انہی میں سے کسی کی آواز آئی، عابد تم اتنے لمبے ہو گئے ہو، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے؟ زتاشا اسے پوچھنے لگی۔ کمر سے پکڑ کے اس نے زتاشا کو اپنے اور قریب کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ زتاشا غصہ ہوئی، وہ خود کو اسے چھڑانے لگی۔ تاشا میڈم، مجھ سے بھاگنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس کے قریب جھکتے اس نے زتاشا کے کان میں سرگوشی کی۔ تم؟ تاشا حیران رہ گئی۔ ہاں، میں تمہارا پیارا سا سویٹ سا میٹھا سا منگیتر۔ زرون نے اس کی کمر کو اور مضبوطی سے پکڑا۔ گانا زور و شور سے بج رہا تھا۔ احساس تیرے اور میرے تو ایک دوجے سے جڑ رہے تھے۔ ایک تیری طلب مجھے ایسی لگی میرے ہوش بھی اڑنے لگے۔ مجھے ملتا سکون تیری باہوں میں۔ تم میری منگیتر نہیں، اور میں نے کہا نا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ زتاشا اس کی کلائی میں اپنے ناخن چبانے لگی۔ اچھا، تم اس زمانے سے کیسے لڑو گی پھر؟ زرون بولا۔ تمہارا مسئلہ نہیں۔ زتاشا اسے دھکا دے کر وہاں سے چل دی۔ یہ درد تو کچھ نہیں، اصل درد تو میں دوں گا تمہیں۔ وہ اپنی کلائی دیکھتا بولا جس کا زتاشا کے ناخن کے نشان ابھی تک واضح تھے۔ زرون وہاں سے نکل کر اب گھر آ چکا تھا۔ وہ آج کئی دنوں بعد لان میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا چائے پیو گے؟ شہین ٹرے میں 2 کپ لیے کچن سے نکلی۔ پہلی بات میں آپ کا بیٹا نہیں، اور دوسری بات کہ مجھ سے بات مت کیا کرو۔ وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ کیا بینا بھائی، تمہارے رشتے کا اقبال بھی بھائی سے اندر داخل ہوئے؟ ابھی تو بس نخرے چل رہے ہیں ان کے۔ زرون چینل چینج کرتا بولا۔ نخرے کیسے بھائی؟ بیٹی دے رہے ہیں وہ کسی کو ہمیشہ کے لیے۔ اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے وہ رشتہ دیں گے نا۔ اقبال شہین سے چائے لیتا زرون کے ساتھ بیٹھ گیا۔ او کمن ڈیڈ، زرون راجپوت کو کوئی نہیں جان سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ زرون ہنس دیا۔ کون تھا وہ جس نے مجھے دھکا دیا؟ زتاشا کے ساتھ ڈانس کس نے کیا؟ عابد سوچتے سوچتے پورے کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ ایک تو اس ٹائم کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، عبید بھائی کا فنکشن خراب ہو جاتا۔ عابد غصے سے آگ بولا ہوا